Hello guys, dito ako ngayon sa project ko nito. Hindi ko natapos. Dumating na yung itong simento. Yan, at saka yung galvanized screen. Yan, para sa bakod. At saka yung bata, yun. Ano na. Start naman ako ngayon. At saka yung gum. Ito, pintura na naman. Ito, tapos na itong flooring. Ini sudah siap di flooring with tiles. Ada sudah ini cat. Nah, ini cat sudah sampai. Saya mau cari orang ini cat. Ini dinding. Makan gaji saja lah. Kalau ada siapa mau. Nah ini keliling pagar, ceiling mau repair. Ini sampai sana, guys. Nah ini tuh umpisa ko nakabit ng bata. So sudah mulai ini bata. Nah ini di outdoor. Nakita na rin yung ulan. Sudah berhenti ni hujan. Na yung ulan na mayroon na kimuko na yung ulan. Naman dyan kita magpasang bata. Nangyari na ini kung sa Bisaya karon nakasugod na ko trabaho dire. Narao ang bata gitaod na ko karon. Kini nakakuha na ko og unsa ni simento, nakasagol na ko. Kana gisugdan na nako. Nagsiting na ko sa post niya. Yan o. Yan. Yan hanggang doon. Galvanize ni. Galvanize hanggang doon. Ito 80 feet ang haba. Ito ang bahay na sa tabing ilog. Ito sa Lido, ito sa Taman Bridge. Yan guys. So, yan ang bahay. Yan ang ilog. Na ini. Ilog yun o. Na, ito yung bahay nito. Diyan. Bagong bili ito ng baro sa dia bili ini bos orang Singapore. Orang Singapore. Nah, ini orang Singapore guys. Biyawan kumuko na yung ulan. Na yan, sampai man kanon. Sampai Palaum. Nah ini bang sayakan na inin do. Bawa ko mag-start na lawinin. Bawa dia tek ka barangin, semen, pasir. Ti ano ba? Dambuat lumainin, sinat. Untuk ko si pinampang maghinang. Na sumo nang bapatuaa. Sumo. Pasalinin, pinasangan pemosek 7P. Nah, inilah keadaan hidup kita di Sabah ini. Kung sa Tagalog, batang contraction. Masipag at matyaga. By Boy Recto. Muna ining project ko na magsarang sukukan yung katan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih for watching.